салом алайкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навори имрӯзаи мо 1617 намуд мошине аст ки бо хоси дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp равон карда метавонед. воқеъ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. якум мошини фурӯшии Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2010, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растамош кашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, навъи Европа омад вагон. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 82500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 520000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 002 33 83 83. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшии Daewoo Tico мебошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотор 0.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллон нав газ бензин. қарор дорад ин мошин дар Турсунзода. нархи мошин 23000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 145000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 15 88 70. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии Toyota Corolla Verso мебошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сола тонировка ақибош ҳаст. харидори конкретни занг бизанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 74000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 466000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 11 53 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мотор 100%, ходовой 100%, расход надорад, салон тоза, краска родной, губка кадагие. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 35000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 221000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 74 99 46. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии Daewoo Leganza мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст состояниш соза, 4 баллон нав, мотор вагон, алиша мешавад, вариантҳо ромонен, болои сумтм. қарор дорад ин мошин дар 5. нархи мошин 16000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 101000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 96 66 06 78. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 2007, объеми мотори 1.7, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст задагӣ надорад, рул гидравлик, баллоно нав, аккумулятор нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 18500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 117000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 97 66 11 56. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст салон тоза, кузов тоза, мотори 1.6 16 клапана, дар хунукӣ кам кам дуд мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 16000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 101000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 08 82 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1992, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие.
در همینجا صاحب ماشین گفته است موتور مدل گاز بنزین موتور دود نمیکند مسئله نمیخورد نو مسئلهش حلش کردگیم. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت نرخ ماشین 18000 سومانی و روبل اسیرا گردانیم 113000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 008 55 64 64. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 8 ماشین فروشی مای دیو نکسی می باشد که سالی برای 6996 ابیو موتور 1.6 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداچش مکانیک را از تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است 6 محتنیروفکا خطی دکومنت دارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 16000 سومانی و روبل ازیرا گردونیم 101000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 939 70 00 63. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی ما BMW 3 سری 160 کیلو برای 6000 ابیام موتور 1.6 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیک است تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است کاروبکا موتور 100% رنگش علی شیدگی دکمنت ماه اپریل 2022 کاندیشنر دارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 31000 سومانی و روبل ازیرا گردانیم 195000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 556 66 65 57. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برای 6995 ابیام موتور 1.8 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداچش مکانیک است تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین چه تازه است هستند به نهایت خوبه آخری نقش ارزان نمی شود دیگر. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 38500 سومانی با روبل ازیرا گردانیم 243000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 67 83 83. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما وز 2109 می باشد که سالی برای 2002 ابیام موتور 1.5 سوزش وریش بنزین کاروبکا پیداچش مکانیک است تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین 1000% موتور اینژکتور بنزین خالی گشتگی است روشن فروخته می شود. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 14300 سومانی و روبل ازیرا گردانیم 90000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 882 06 00 10. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما اوپل استرا 8 می باشد که سالی برای 2006 ابیام موتور 1.8 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداچش مکانیک است تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت بهترین قرار دارد زدگی پوسیدگی ندارد وارد کردگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت نرخ ماشین 55000 سومانی با روبل ازیرا گردانیم 347000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 901 00 00 15. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما اوپل استرا جی می باشد که سالی برای 6999 ابیام موتور 1.6 سوزش وریش بنزین کاروبکا پیداچش مکانیک است تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد ماشین زوری بده پروستا سوم در کار شده است. قرار دارد این ماشین در نورک نرخ ماشین 50000 سومانی با روبل ازیرا گردانیم 315000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 931 31 32 38. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما اوپل استرا اف باشد که سالی برای 6997 ابیام موتور 1.6 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداچش مکانیک است تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته است 4 بالون 80% کاندیشنر دارد موتور 1.6 16 کلپانه گاز بنزین 100% حجت ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 28000 سومانی با روبل ازیرا گردانیم 176000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 938 86 51 10. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 16 ماشین فروشی ما مرسدس بنز یک کلاس باشد که سالی برای 6997 ابیام موتور 2 سوزش وریش بنزین گاز کاروبکا پیداچش اتومبیل را تماش کشیدگی است. در همینجا صاحب ماشین گفته ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد ماشین کمبودی ندارد زدگی پوسیدگی ندارد کژنی سالن. قرار دارد این ماشین در اسفاره نرخ ماشین 37000 سومانی
با روبل یازی گردانیم 233,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 74 00 24. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.